My name is Aurea and Princess Islander. And we are Apo ni Juan Vlog. So, karon guys, mag-challenge mi nga. No reaction or no funny. Kanta mi. Ang kanta siya. Tapos, ano ni uling? Oh, uling ko eh. Sige, kulot. Si kulot day, ano day, kay kulot. Ayaw, nagkana. Oh, ikaw. Okay, kata. Wala, no reaction. Kay. Ano? Kay. Ano? Kani. Jadi ano na ako. Ali. Oh no! Ako pataasin ito kani po, boss. Hindi ko kabalo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Si kulot. May Tarong ay. Dapat mahumaan Dore ni. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oh, ikaw lot. sa Dagan ka ulit. ay katawa. Do, re, mi, fa, sol. Oh, ikaw kay. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Balik lot. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Si kulot na po. Ayaw! Kumaya mo, ano, sa iyan sa ninaha ay ko. Sakayan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, Ambe! Kani. Oh no! Dili. Ay, sa gana. Lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. 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 Ah, kamong duha. Kamong duha. O, sige. Ako na lot. Dali. Balik na dito ko. Saan lawo? Teatro niya dito na ako na edit na niya. Eyelash. That.